Welcome back to the podcast that exists to enrich and inspire young Latinos. Bienvenidos al podcast que existe para enriquecer e inspirar a jóvenes latinos. Estamos hoy con George Hernandez, Dayana Huerta, Iskali Hernandez. Muchachos, qué serios, qué serios. Y el día de hoy estamos aquí porque tendremos una conversación súper interesante sobre la Virgencita de Guadalupe. We're going to be talking about Our Lady of Guadalupe. And the first question I have for you guys today is, honestly, why is Our Lady of Guadalupe important to you? And we're going to start with you, Dayana. Thank you, Vicente. So, Our Lady of Guadalupe has a very personal significance in my life because in these past couple of years, especially the years that we've been under a pandemic, they've been really hard on my mental health, and I found myself reaching a lot and seeking refuge in my mom. So I kind of realized that as I grow older, I need my mom more than I was aware of before in past years. And it's been a realization of not only do I need my mom here on earth, but I also need my mom that's up in heaven. So Christ's mom, who is also my mom. And she has very much become the woman that I strive to be like. So she's definitely my role model and somebody that I feel safe going to whenever I'm going through something, whenever I'm experiencing pain or I'm experiencing sadness or suffering, and even in times where I'm happy. I want to share my moments, my happy moments with her. So that's who she is to me. George. Para mí, la Virgen de Guadalupe significa mucho para mí en mi vida. Pues desde pequeño siempre hemos tenido mucha devoción hacia ella. Pues hemos ido a misa de las rosas, a las mañanitas, y era una tradición muy bonita convivir con familiares, amigos de la parroquia, que quizá no nos hemos visto en mucho tiempo, y es bonito como reunirse y celebrar pues a nuestra madre, a la Virgen de Guadalupe. Y así como Dayana dijo, pues es la madre de Cristo, también es madre nuestra. Así como se la entregó a Jesús a Juan, también ella nos entregó a nosotros como nuestra madre. Y nosotros la apreciamos mucho, la adoptamos como nuestra madre espiritual. Y pues para mí es muy importante tener eso en mente, de que ella, siendo la mamá de nosotros, es una persona muy importante para todas las personas que están a nuestro alrededor, que quizá mucha de la gente no han tenido esa ternura de madre, que quizá no sepan cuando escuchan la palabra del amor materno. Pero yo he visto familia y amigos que han experimentado ese amor materno a través de nuestra madre, la Virgen de Guadalupe, y he visto muchos milagros y a través de su conversión y del testimonio de tantas personas que hemos visto y muy impactantes, la verdad. Nos ha aumentado la fe en este caminar de esta vida. Y yo creo que es muy bonito estos tiempos de que estamos empezando en el Adviento. También celebrar, sí, la espera de nuestro del Niño Dios, ¿verdad? De nuestro Salvador. Pero también sin olvidarnos de nuestra Madre, ¿verdad? Sí, para mí es muy importante esas fechas. Sí. Antes de que Leslie comparta con nosotros, se me hace muy interesante. Quiero hacer un paréntesis aquí, Dayana. You know, as you grew together with your mom, you also have felt the need to connect with your mother. Y lo que tú dices, George, es, yo creo que hay una canción que se llama Madre eres ternura, ¿verdad? Muy bonita. No la voy a cantar, muchachos, porque después se emocionan. Pero es muy cierto lo que acabas de decir. Muchas personas no han experimentado la ternura y el amor de una madre. Y es impresionante ver cómo a través de nuestra madre, la Virgen de Guadalupe, innumerables, miles de personas pueden experimentar el amor de madre. Y creo que eso es importante reconocer, ¿no? Amamos a la Virgen de Guadalupe. Es importante para nosotros porque es nuestra madre en el cielo, pero también porque a través de su amor que nos tiene, podemos experimentar
la ternura de una madre si no la hemos tenido. Leslie. Para mí la Virgencita es muy importante para mí porque desde chiquita mis papás me inculcaron eso y la devoción que toda mi familia tiene para la Virgen ha sido muy impactante en mi vida. Desde chiquita me vestían con mis trenzas y mi faldita. Íbamos a las 5 de la mañana a cantarle las mañanitas. Pero en cuanto fui creciendo, la devoción que yo tengo para la Virgen es muy diferente de cuando yo era pequeña. Ahora yo la miro como un ejemplo a seguir y ella me ha enseñado muchas cosas que a lo mejor yo no miraba en esa forma a una mujer, porque en el mundo nos enseñan una imagen de una mujer mucho diferente que en la iglesia. Y definitivamente la Virgen ha sido una persona que yo quiero ser. Gracias. No solamente como una madre, sino también como un ejemplo. But let's unpack, there's a lot of devotions in the church. In Our Lady of Guadalupe is not only important to us because we are Mexican-American, pero la devoción de la Virgen it's growing, ¿verdad? Hoy nos comentaba Timothy, el profesor de teología de la Universidad de Notre Dame, que en la Basílica de San Pedro, al lado de la tumba de San Pedro, está una imagen de la Virgen de Guadalupe, una pequeña capilla de la Virgen de Guadalupe, ¿no? La influencia de la Virgen de Guadalupe en la iglesia es grandísima, su devoción está creciendo cada día más, es patrona de muchas causas, de muchas organizaciones, es patrona de Iskali, es la emperatriz de las Américas, la estrella de la nueva evangelización, tantos títulos que tiene, pero me gustaría poquito hablar hoy de la historia de la Virgen de Guadalupe, de las apariciones, ¿no? La Virgen se aparece, primero que nada, en 1531. Los indios de las Américas no eran reconocidos como seres humanos todavía. Eso pasa hasta 1537. Literalmente, cuando la Virgen de Guadalupe se aparece a Juan Diego, Juan Diego no es reconocido como un ser humano completamente. Se le aparece no a un noble de la sociedad, no a una persona importante con un título importante. Se le parece simple y sencillamente a una persona humilde, ¿no? Como lo menciona él en el Nicamapoa, como una hoja que lleva el viento. Y se le aparece y lo manda con un mensaje muy importante al obispo, ¿no? Yo creo que hoy en día, si a cualquiera de nosotros nos mandan a hablar con el obispo, nos va a dar nervios, ¿verdad? Nos mandan a hablar con una persona importante, cuando nos reunamos con una persona importante. Escoge a Juan Diego. Y me gustaría saber cómo ustedes se conectan o qué significado le encuentran a la persona de Juan Diego. ¿Por qué Juan Diego es tan importante en la historia de Guadalupe? Porque sí es una devoción grandísima, pero también es una devoción con una historia impresionante y con un mensaje impresionante. El significado de que la Virgen se le aparece no a un noble, sino simplemente a un indígena, a un nativo, que no tenía ni valor como ser humano completamente. ¿Qué significado le encuentran a esto? Le estaba diciendo a Vicente, yo creo que si a mí un día se me aparece una virgen o algo así, yo creo que me va a dar, no sé qué me va a dar, pero me va a dar miedo seguro, me voy a asustar. Y luego me mencionaste, pues acuérdate que ella es muy, muy intencional en la manera en la que se presenta a la gente. Y she makes sure that when people have seen her in history, that they're comfortable with her and that they won't be scared and run away from her. Entonces, ella se le aparece a Juan Diego de una manera en la que él la va a conocer, that he feels safe going up to her and he feels safe knowing that she is like almost one of them. Entonces, yo me identifico con Juan Diego because of all of the people that she could have asked to go and speak to the bishop and to have this church be built, she picked a nobody in society. And I think that it's that thought of being of thinking I am a nobody in society
is very prominent, especially amongst Mexican American young adults, because it's hard to feel like you fit in to your parents' culture because you're too American for that. But then it feels like it's hard to fit into the American culture because you're too Mexican for that. So there's this, you're like stuck in the middle and thinking, well, I'm a nobody here and I'm a nobody there. So where do I belong? Where do I fit in? And she was so intentional with making sure that que su piel era morena, that she was dressed in something that Juan Diego would be familiar with. So I see myself in Juan Diego because when I see her, I feel comfortable as well. In public spaces where I wouldn't feel comfortable, she somehow always finds a way to be present. I have like a short story. I actually went to it was a Catholic event for young adult women. And it was like in Peoria. I had never been to Peoria before. But when we like drove into Peoria, it was very different from anything that I know. It was like cornfields and stuff like that. And we drove up to this church. Everybody was like blonde. It was American. It was a Caucasian church. And my sister and I were the only Mexicans there. Literally the only people that did not have blonde hair and blue eyes. And we stood out from the crowd. So we sat all the way in the back. And it was a very sad 2 hours that I was there because I felt so uncomfortable. And the church has been a place where I have been very comfortable for the past 5 years. It's home to me now. So in the past 5 years, I had never experienced being uncomfortable in what I consider my second home or my own home. So I'm all sad in Santissimo, sitting all the way in the back. And I start to kind of just wander around the place because I just kind of felt like I couldn't sit still. And they had Our Lady of Guadalupe, a huge image of her off to the side on a wall. And I saw her and it was like thank God, I'm not the only one that looks like me here. You know, there's somebody else. Like, aquí está la que se parece a mí. And all of a sudden, I didn't feel like I stood out. I felt like I didn't feel like I stood out in an uncomfortable way. I feel like I stood out because I was proud that I looked like her and that she looked like me. It's heartwarming for me to think que Juan Diego era un indígena y que venía de raíces humildes, because so do I, you know, and I'm proud of that. It's nothing that I'm ashamed of. It's something that I like to share with people and tell them about the humble beginnings of my parents that brought me to where I am now. That's beautiful, Dayana. Thank you so much for sharing. That's powerful. That's very powerful, you know. Through Our Lady of Guadalupe and through the eyes of Juan Diego, we can find somebody in the church, in the American church, that you can find and say, oh, that looks like me. Thank you so much for sharing. George? Yeah, I agree with Dayana. It's very powerful to hear like testimonies of, you know, of your own like people like Latinos, you know, or anyone that you know, goes to a different like location or church, but like where it's supposed to be your second home, right? You feel like at peace and welcoming, but then like you like just to know that La Virgen de Guadalupe, right? It's there, and wow, like she represents us. We are part of her, you know, and she looks like us. So it's so amazing to be part of that, and it's just such a privilege and honor to even know that, you know, that immense love that she has for us, and the fact that God was able to give us her mother for us, and it's so beautiful. And I think funny that you mentioned San Juan Diego, because San Juan Diego is actually my confirmation saint. So it's really I remember like when he got like canonized to become a saint, like, and you know, once he became a saint, I was like, oh my goodness, like this is so awesome, like I want to be one of the first, you know, kids in my class to make him like a santo, you know, for my confirmation. And that was so beautiful because I asked like all my friends, like, what's your saint? And they chose like other like common names for saints, or you know, and then it was me who had like chosen San Juan Diego. And I think that was so beautiful, and people would always ask me, oh, how come you chose him out of like all these other saints who have like very famous, who have, you know, doctor of the churches, and you know, you could have chosen out of all those saints. Why did you choose him? And I think one of my simple answers was, well, I feel that, you know, I feel like part of me is like is represented by him, right? And I think that we share like the same like culture, and also the fact that he's like his humbleness and how like his story has moved so many like millions of people around the world is impacting me to even mention him as my confirmation saint. So that's why I was like so emotional and happy to have chosen him. You know, and it was just such a beautiful thing to experience at the time. And I think San Juan Diego is a very powerful, like, you know, example for us in our generation, including,
and for generations to come, right? Because no matter what generation, it could be from now to 100 years, there will always be people with different status quos, right? People who have like their own different route in life, like they have like a lot of power in the economy, but then there's always going to be those people who are going to be living in the streets, who are abandoned, who are marginalized, the immigrants, right? I mean, we're seeing that right now in present times. And I think that San Juan Diego represents all of us. We're all San Juan Diego, right? And in a way, it's so beautiful because, like, I know that God, like, exists out of time and space, right? But also, like, this miracle of like, Our Lady of Guadalupe and the story keeps on living. So it wasn't just like a one-time thing. It's like an event that changed the whole world and for future generations to come. And I believe that that's the story, the real story that Our Lady of Guadalupe was that fact that she came to a place in the Cerrito Tepeyac, right, where for the ancient, like the Aztecs in that time, it was so sacred and holy. They even done like sacrifices and so many things that she was like really like smart by showing up there and then talking to San Juan Diego, someone who like no one would expect him him like such an average person and so humble, like out of everybody, all those powerful people, de la iglesia, or it could have been like a priest or a bishop, like she wanted to present herself to him. And it's so beautiful how she's approachable to us and we're able to understand and accept that, the gift that she gives us. And I believe that we have a lot to learn from that, and I think it's up to us to keep sharing that the story along with future generations and just show that the message of love and hope for the future. I think it's beautiful, Josh, what you said. Now and in the future, there's always going to be somebody in the margins that is discriminated, that is looked down upon, that is not recognized, that is, that is oppressed, that is poor, that is not recognized by the church or by society as having human dignity. And I think, Our Lady of Guadalupe gave dignity to Juan Diego, right? Our Lady of Guadalupe dignified Juan Diego and give him a place give a place in society, the person that Our Lady of Guadalupe chose. But I think it's very powerful the fact that this speaks about God and who God is, right? Who is important to God. God sees those who are in the margins as the most important people. Wow, it's powerful. Therefore, I should see those people as very important, as people that matter, as people that I should serve, that I should love. And it's beautiful that you see that you said, in Juan Diego, I'm represented in the church. And I know that I matter for Our Lady because I'm just a humble man, just like Juan Diego. And if he matters, I matter. That was very powerful. Leslie, your thoughts on San Juan Diego? Yeah, so going off of what you just said, I feel like it's so beautiful what happened that day because La Virgen brought a big message to us where San Juan Diego being so, you can say like low in class, and she literally brought him up y trajo al obispo down, so they like met in the middle, como dijo Timothy. And this brings a big message because we both are the same, like God humbles them and brings us up as well. And San Juan Diego brings a big message for us, and I see myself, he represents a lot of us, and como dijo Dayana, in this generation, porque hay muchos stereotyping, like discrimination going on. Yeah, no, I hear you, and I understand you, Leslie. I think it's powerful that you say it's almost like a reconciliation, right? Mm-hmm. Like he brought the bishop down to the fact that they were now going out together to build the Tepeyac, and he brought Juan Diego up. So it's not that he destroyed one of the other, but he brought them together as
to work together. And I think that's also a beautiful message of reconciliation for society, right? We should be working together. We should be serving each other. It's important to recognize that once Juan Diego was not accepted and he was not believed in, he went back to Our Lady and said, I beg you, please send someone else, send somebody noble, somebody that they will listen to, right? And Our Lady responds, I have many servants who can do this job, but it must be you. Es preciso que seas tú. And I believe that was part of the message. The messenger was part of the message. The fact that Juan Diego was the messenger was part of the message. Anybody else, she could have talked to the bishop itself. I mean, she had the power. But she chose Juan Diego because that was part of the message. And I think that's important to recognize, that Juan Diego is part of the message. It must be you. And a lot of times, if you're listening to us, you're listening to this podcast, there might be people putting you down in your own life. People who do not recognize you, do not recognize your gifts or your dignity, your voice. And here it is, Our Lady of Guadalupe saying, it must be you, dignified you and says, you can do it. I'm not going to do it for you. You have to do it. But it must be you who does it, right? So it's also a powerful message that, come on, do it. Do it yourself. And I know you have something to say there. Yeah, I'm actually glad you said all of that first, because it's like a good segue into what I was thinking as you were speaking, that I think that message manifests itself, and it keeps manifesting itself here in Iskali and with the jóvenes that come through Iskali and that we get to interact with, because of all of the people that could be doing this, that could be working to spread God's message and to evangelize the youth. It's us. Like, it's you, Leslie. It's you, George. And you might think, why? Like, why is it me? Like, I don't have any talents. I'm not good at anything per se. Like, I'm scared of public speaking. How am I going to be a messenger? But the work that I've seen Our Lady of Guadalupe do through the jóvenes here in Iskali is so amazing, because a lot of us consider ourselves to be talentless, to be, like I said earlier, to be nobodies. And the fact that Our Lady of Guadalupe entrusted Juan Diego with something so important, like carrying this message and making sure that church was built in her honor, the fact that somebody like him, en esos tiempos él era un nadie, was entrusted with something so powerful, it almost empowers me and elevates me into saying, yes, I am also worthy of carrying this message and of doing God's work here on earth. I am worthy because Juan Diego was worthy, and we're all called to be Juan Diegos. But like Leslie was saying, it works both ways, because it also, as it empowers me, it humbles me down to thinking, not only am I worthy, but the jóvenes who don't have homes, who have to live on the streets, the people who have no money, who have no food, the people who are abandoned, who are sick, everybody is also worthy and called to be a Juan Diego, and they can serve and they are capable, and the Virgen can entrust them with the same message that she's entrusting me with, but for some reason she has entrusted me to carry the message to them, and so that flow can keep going. I see her message to Juan Diego come to life every day that we're here doing podcast episodes and hosting events and things like that. So it's a very heartwarming thing that she does have this trust in us to be doing this mission, and it's also very humbling to know that because she entrusted me, I know that she can entrust all my other young brothers and sisters out in the world who maybe are going through a rougher time than I am, but that's what we're here for, to carry the message and to help them get to the places where God has helped us get to, and then we can all get to heaven together one day. I think it's beautiful what you said, and I think I will span that invitation to everybody that is listening to us, I think Our Lady of Guadalupe today is telling you, it must be you. If you're in a parish, a diocese, when there is not a lot of activity, a lot of times Latinos are not given attention to, and you say, who is going to do this work? What do we do? There's not enough attention paid to, Latinos not graduating, Latinos dropping out, not events or
formation, evangelization opportunities for young Latinos, I think Our Lady of Guadalupe today is challenging you, just like she challenged Juan Diego. Look around. It must be you. Now, it was hard for Juan Diego to go back to the bishop and say, you know what? I have an important message, and I'm willing to bring proof of that message. Imagine. I mean, I would have been very, very scared. So what the challenge is not easy. You might say, why me? There's better people. There's people with more resources, more experience, more formation. It must be you. I think there is so much in today's society that we can do. So much. So many people to care for. So many social problems to solve. And we are always complaining, right? We live almost in the culture of complaining. We are always complaining. And I think what Our Lady of Guadalupe, through the message of Juan Diego, says is like, you can complain, or you can be the solution. It must be you, and you can be the solution. So, very, very powerful. Another thing that I wanted to bring up is, una de las famosas líneas del Incamopoa es, no estoy aquí, yo que soy tu madre, no. Juan Diego is worried. Juan Diego is worried. Su tío está enfermo. And Our Lady of Guadalupe says, why are you worried? Am I not he who is your mother, right? Am I not here, and I'm your mother? Porque no estoy aquí yo que soy tu madre. And that's so beautiful, ¿verdad? And also, the Tepeyac, la Basílica del Tepeyac, she asked for a temple where she can heal and hear the worries of the people, right? She wanted to stay to heal people, to hear the worries of the people. ¿Qué significa eso para nosotros? Que la Virgen de Guadalupe se quedó. She stayed. She stayed to listen to us. She stayed to be with us. So how is that important? And why do you think that's important? Como dijo Dr. Timothy Matovina, the fact that a lot of people will say you will ask them, right? So, ¿por qué piensas, right, que la Virgen es muy importante, la de Guadalupe a comparación a otras imágenes? Y entonces él mencionó que la mujer que estaba ahí dijo porque se quedó, simplemente. Y eso me impactó cuando escuché eso, porque dijo, wow, tiene razón, o sea, está ahí presente, en la basílica y la tilma original y, o sea, muchos milagros, cosas que ni la misma ciencia puede explicar. Han hecho muchos estudios al manto, a la tilma, y normalmente una tilma dura como entre 60 a 65 años, entonces máximo, en condiciones extremas, o sea, muy óptimas. Y creo que para que ya pasaron como 500 años, imagínate, era para que ya se hubiera deteriorado hace muchos siglos. Y yo creo que ese es uno de los milagros, ¿no?, que hemos visto y de tantos que hay. Y yo creo que eso me hace recordar también el evento de cuando San Juan Diego dejó que cayera la tilma con las rosas, que de hecho las rosas eran tipo de rosas que solo se encuentran en España, y eran tiempos de diciembre. En diciembre, en esa época no había nada de rosas, o sea, todo estaba como muerto, era en el tiempo de invierno. Y es muy, muy, muy interesante también ver cómo cuando ese evento, nada más me pongo a imaginar cómo las rosas cayeron, la imagen de nuestra madre se impregna ahí y impactan a todas las personas que estaban ahí presentes. Y yo creo que ese es uno de los eventos históricos más importantes de nuestra fe, incluso para otros que quizá no sean católicos, porque como dijo un profesor mío, dijo, todos somos guadalupanos, ¿verdad? Y dice, wow, es verdad. Se pueden ser ateos, pueden ser de otras creencias, todos son guadalupanos, porque es parte, pues, de nuestra cultura. Y yo creo que ese hecho histórico
es muy importante porque tiene un simbolismo de, como estábamos hablando de las personas marginalizadas y las personas con poder, allí al hincarse, ¿verdad? Los sacerdotes hacia el manto de la Virgen de Guadalupe, pues están también atrás de la imagen, está San Juan Diego, ¿verdad? Entonces, como que es un símbolo de que, bueno, yo me estoy humillando también ante ti, o sea, somos igual. O sea, nosotros que pensamos que estamos arriba, los marginalizados que están abajo, la Virgen de Guadalupe vino para nivelarlos, poner un orden, un balance a la sociedad, porque en esos tiempos había mucha discriminación, había pues que la sociedad de las personas que venían como de España, creían que ellos tenían más poder que los demás indígenas. Y yo creo que eso tiene mucho de qué hablar. Que ella, como dijo Dayana, ¿verdad? Que ella no se aparece en lugares o en los tiempos incorrectos, ¿verdad? O sea, ella viene con un propósito, con un mensaje, con una determinación, ¿verdad? Y a eso vino, para poner ese orden, restablecer la unión entre la hermandad entre nuestros hermanos, decir que mi color de la piel, no importa cuánto tenga en el banco, o qué posición tenga en el trabajo, somos iguales al final del día. Yo creo que ese es el mensaje que Nuestra Señora la Virgen de Guadalupe quiso dar a entender a través de toda la humanidad. Por eso es la emperatriz, ¿verdad? de las Américas. Y yo creo que es muy importante saber, cuando yo he escuchado que este evento es uno de los eventos más históricos y más importantes de de la Iglesia Católica, porque ni un otro evento ha tenido tanto efecto de traer y convertir a las personas que ya se habían alejado de la Iglesia que regresen, y han afectado a millones de personas en maneras increíbles, y hasta el día de hoy los seguimos escuchando, los miles de testimonios que hay de gente de sanaciones, incluso de personas que han querido cruzar la frontera, ¿verdad? Con las familias, o también incluso la fe, ¿verdad? Porque la fe a veces lo vemos como que no es algo tan importante como la salud o como el dinero, pero al final del día también ella pudo ser una pieza importante para que mucha gente vengan otra vez a la fe y se encuentren con su Hijo Jesús. Y yo creo que ese fue el mensaje y la historia importante de Nuestra Señora la Virgen de Guadalupe. Y yo creo que ella al final del día pues se quedó y sigue aquí con nosotros. Sí, es muy importante, yo creo que resaltar lo que dices, George, ¿no? Se quedó, es importante, but she continues to be reaching out to the people that are not in the church. People can connect with Our Lady of Guadalupe. She continues to be a door for people that struggle with their faith. Y yo creo que es lo bonito, ¿no? Ver la gente que va y la visita el 12 de diciembre en su fiesta, y yo creo que todos podemos decir, ¿por qué no están el resto del año ahí? Decir, no, para que se queden, ya esa es nuestra chamba. La Virgen de Guadalupe hace su parte, y a mí, yo sí me siento honrado en que la gente se sienta amada por nuestra madre. O sea, es bonito. Sí, los quiero ver el resto del año en la iglesia, pero también digo, qué bueno que la gente se sienta amada por nuestra madre. Y qué bueno que nuestra madre continúa mostrando el amor a todos, porque para eso se quedó, para seguir mostrando el amor a todos, ¿no? Me da curiosidad lo que dices, ¿no? Todos son guadalupanos. Qué bueno que sigan experimentando el amor de María, la Madre de Jesús. Y qué bueno que ella continúa mostrando su amor a todos, porque eso habla de quién es ella, ¿no? Todos somos sus hijos, no importa dónde estemos. Thoughts, Leslie. Para mí esa frase que nos dejó me da mucha paz, me da tranquilidad al saber que ella está aquí conmigo, y el día que yo parta va a estar también conmigo. Y hablando de que ella se quedó con nosotros, yo cuando mi mamá estaba embarazada de mí, los doctores les decían que yo no iba a sobrevivir, y mi mamá lloraba y
y le dijo a la Virgen, por favor, quiero tener una niña, ayúdame para que sobreviva mi hija, porque ella sabía que iba a ser mujer. Y le pidió tanto a la Virgen, y obviamente nací, estoy viva. Y pues ese fue uno de los tantos milagros que la Virgen ha intercedido por nosotros. Y yo siento que esta historia mi mamá no me la contó hasta que yo estaba un poco más grande, pero siempre que iba yo a visitarla o cuando hablaban de la Virgen, sentía una paz, sentía un amor. Cuando empiezan a cantar la guadalupana, quiero llorar y se me salen las lágrimas y yo no entendía por qué. Yo nomás sabía que yo la quería tanto, yo sabía que ella me quería tanto a mí, pero no entendía. Y cuando mi mamá me estaba contando esta historia, las dos empezamos a llorar. Y yo comprendí en ese momento el sentimiento que yo tenía por ella. Y pude, a través de nuestra Virgen María, pude conectarme muchísimo más con mi mamá. Y yo puedo mirar a la Virgen en mi mamá también, en cómo muchas de las veces que ella nos hace todo por nosotros. Y aunque ella pueda cuestionar cualquier cosa, siempre está dispuesta a estar ahí. Y es algo que la Virgen hizo también ella por su hijo. Como estaba contando Dayana en un día, nos estaba diciendo que la Virgen sabía que al decir que sí al ángel, le estaba diciendo sí a todo. En un momento el niño, Jesús era un niño y se perdió por 3 días y la Virgen estaba como loca diciendo, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? Y pues una madre se va a preocupar, pero todo era por un propósito. Y ella tuvo que decir, sí, está bien. Me estoy volviendo loca, no sé dónde está mi hijo, pero es Dios. Y es algo que yo puedo mirar mucho en mi mamá, que yo digo, a lo mejor ella dice, ¿por qué están tanto en Iskali? Pero es un propósito y tengo que decir que sí. Y sí, esa frase me da mucho paz de saber que ella está aquí con nosotros. La Virgen nos sigue diciendo que sí a nosotros hoy. No estoy aquí, que soy tu madre. A veces le pido un favor o una ayuda, algo a mi papá y no me ayuda. Porque no puede, o porque no quiere, o porque por cualquier motivo no puede o no quiere. Y voy y me quejo con mi mamá. Y luego mi mamá me dice, yo luego hablo con él. Y luego yo le digo algo, ¿sabes? O algo así. Y igual, a veces me frustra Dios. Le estoy pidiendo por algo o estoy en conversación y no lo escucho y me desespera. Y yo, ¿sabes qué? Ya no te voy a hablar. Y me enojo con Dios. Pero entonces siento también, como dijo Leslie, una paz al recordar que la Virgen vino y nos dijo, no estoy aquí, que soy tu madre. Y todos los días me lo dice. Me lo dice a través de mi mamá, que así como la Virgen de Guadalupe intercede por mí para poder acercarme más a Dios, mi mamá también intercede por mí en mi vida, en todo, en lo que yo necesite. Sé que si un día si yo me quedara sin amigas, si yo me quedara sin contacto, si yo nomás pudiera escoger una persona que se quede en esta tierra conmigo, pues va a ser mi mamá. Porque mi mamá es mi mejor amiga, mi mamá es mi protectora. Y igual, como dijo Leslie, yo también veo a la Virgen de Guadalupe como... yo la veo en mi mamá. Si yo hubiera podido conocer a María cuando ella era joven, yo pienso que sería igualita a mi mamá, que si miraría con mi mamá, que le gustara cocinar, limpiar, coser, todas las cosas que le gustan a mi mamá, así me la imagino. Así que no estoy aquí, que soy tu madre. Lo siento y lo vivo todos los días en mi casa y cada vez que estoy en presencia de mi mamá. Gracias, pues muchísimas gracias por esta gran conversación y para todos aquellos que dicen, no será tan malo amar mucho a María, les voy a decir, nunca la vas a amar más que su Hijo Jesús. Gracias, y si en algún momento recibiste inspiración por este podcast, te pedimos que lo mandes con alguien. ¡Gracias! No olviden seguirnos en Instagram y en Facebook en Iskali Podcast.
Don't forget to follow us on Instagram and Facebook at Iskali Podcast. Listen with us and experience the joy of the gospel. Escúchanos y experimenta la alegría del Evangelio. Te esperamos. Dare to dream. Atrévete a soñar.